বরম গনাং মনোজ কান্তি দেব মহোদয় ব ফাयै থাঙ্কা হাनै খানাও ফিয়াবা ই মঞ্চও তিনি তংখাঙ্কাই বনা আং হামবাই রুসুনি রুই কুলপাইগ্লা খামং তামনি বাগै हिनबा सेमाना आं सामानि दङो अ एबिलिटी क्लाब द्रंनि बरंनि डेकोरेटरनि मानिरक दङो माइमी संनानि मानिरक दङो माइरां काराय तसला तन्नानि जागा कुरि इंगै सिकक खगजागै तंमानि न सेमाना आं सामानि यागल लग लगन बिसा पंमानि सिगां न 5-6 मासनि बिसिंग न एबिलिटी क्लाब न कायसा क्लाब न 5 लक्ष टाकानि नक बिनि एमएलए फान बायरि मानि बागै बिनि बागै जों पाल खलाया फाखराब लाया नं बाखुरि फानो बेलाय बेलेखना हामबाय मारुओ तावनि बागै हिनबा ब अफ 45 कन्स्टिट्युएन्सिनि मालिक ब अबनि अधिकार दङो चिनि बरा रगनब अमाहाय खलायै नायनानै नांगौ हिनै जा जागाव कग रिमानि न कग नारक मानि बागै बेलाय बेलेखना हामबाय आमाहाय खलायनो तिनि चिनि बिसिंग फाय सपायजाक জেলা পরিষদনি সভাপতি চিনি ম্যাডাম সুস্মিতা দাস মহোদয়ানব চিনি কইমুং তংনানি নাংনাই আমি ম্যাডাম সুস্মিতা দাসের কাছে একটা অনুরোধ থাকবো আমাদের এই এবিলিটি ক্লাবে গত বছরও এমনই আমাদের মাননীয় এমএলএ সাহেবের কাছে আমি একটা ডিমান্ড করেছিলাম তখন এমএলএ ফান্ড থেকে এই এবিলিটি ক্লাবে 5 লক্ষ টাকার একটা ক্লাব গড় দেওয়া হয়েছে তাই আমাদের জেলা পরিষদের সভাপতি সুস্মিতা দাস মহোদয়ের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবো এই ক্লাবকে যাতে একটা কিছু স্মৃতি ওনার এই 5টা বছর এই জেলা পরিষদে থাকার সময় কারণ এই ধলাই জেলার 5টা না 6টা বিধানসভার মালিক কিন্তু আমাদের এই ম্যাডাম সুস্মিতা দাস বয়সে আমার অনেক ছোট আমার অনেক আদরণীয় তাই তারপরেও ওনার পদকে আমরা সম্মান দিতে হবে ওর 6টা বিধানসভাতে ওর কাজ চলছে সব জায়গাতেই যাচ্ছে সব জায়গাতেই সমানভাবেই দেখছে এর জন্যই এই শ্রীরামপুরের এই এবিলিটি ক্লাবের দিকেও একটু নজর রাখার জন্য আমার একটা অনুরোধ থাকবে আশা করি আগামী বছর আবার ত্রিপুরেশ্বরী মেলা আসার আগেই আমরা একটা না একটা কিছু পেতে পারি তোমরা কি রাজি কিছু পাওয়ার জন্য কিছু পাওয়ার জন্য রাজি আছে তো ঠিক আছে উনি আজকে ভাষণ দেওয়ার সাথেই তোমাদের কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস আছে তা জিজ্ঞেস করে লাস্টে কিন্তু জিজ্ঞেস করে যাবে আমি বলে দিয়েছি বেলাইখানা হামবাই আমাহাই খাইন जों চিনি ইয়াগো কোন করিবা এদে সিও চিনি ফান্ডিং বেলাইখানা কি সাতিয়া আবুনি বাগৈ जों रिवै माइया फानो চিনি অর जों साननानै জায়গা दङो ताबुक जों एलायन्स पार्टनार रङै दंमानिबा जों समाज सेबानि बिसिंतै खलायफानो पार्टीनि बिसिंतै खलायफानो जों साननानै जागा दंमानि बागै जों दिनै सानै मानै दङ ताखुरक बुखुरक मारक फारक जों राजनैतिक जे साफानो खलायनाय फियाबा जों चिनि दफा चिनि जाति चिनि जत्त सम्प्रदायनि बरक बाय जों थानजा दंनानै कायसा बाय कायसा हामजागलाय दंनानै कायसा बाय कायसा जोबा चुरुखलाय दंनानै बुइ बाय जों जाते साजा गियांनानै अ दल रक अ बर रक कायसा साम्प्रदायिक दल होनाय जों जाते साजा गियांनानै आबनि बागै जों अर मिक्स कालचार मिक्स जनबसति जों मिक्स बाबेना जों मा दंनाय कायसाते कायसा बाय जों फंगाय खेना नुगलायनाय वालाय कायजानि स्लाय जों काहाम खलायै मिलि मिसिवै जों तंलायनानै नांनाय ताबुक आनि पूर्व बक्ता सावै थांगा ड्राग्स नि कग्न सेमाना बां हायनो हाय सावो बाक्सा बाक्सा बग्रक आनि कग्न खानानै सेला जागाय फानो मानो तानि बागै हिनबा बुखाव बेलाय खाना खा खामो बुखाव मुक्ति क्लायो ड्राग्स नि कग खना का हिंके ड्राग्स नि कग साका हिंके थांनाय मास कायसा काया खना आनि दुर्गा चौमुनि एरिया वो खरकसा ड्राग्स एडिक्ट आं बुमुं सागलाक चिनि साजला खरकसा कुमावै थांमाने जों नुगै मानो ड्राग्स सावै बरक मनुसु आयु कलक ngoi tongoi manya takuktai bukurok abuni bagui cerai rok tamu sinai borok to waisasuk buibai dera jagoi chawai phano mano dera wai phano thangai mano borok lachioi kirioi tongoi mano
फियाबा जों बाय जुगाजुग खालायदि अबनिबो बिथि दङ हामिया ओंखांगाय हामनानैबो बिथि दङ गोसा जाखायबो गोसानि थुइ थाकनानै बिथि दङ ताखुरक बुखुरक मारक फारक आबनि बागै जत चराय रक लामा करवै तंनाय रक जों बाय जुगाजुग खालायदि जों आबनो हामरिनानै बागै जों चेष्टा खालायलाय तंलायो गोबां मा रिहेब सेन्टार रगत लाङै जों चराय रकनो एडमिट अजागाव भर्ती खालायै बरना 5-6 मासनि मेडिसिन चारे माने बिसिंतुइ बरना सुस्त खालायतु माने चिनि यागो प्रमाण दंगो आबनि बागै जों बिसास खालायै सतर्क मांनाय बुमा बुफा हिनजागनाय रक चिनि बखावो माया ममता गोबां माने बागै चिनि बसानो जों बेलाय हामजाक माने बागै जों चिनि बसारकनो बिथि पायै अ ड्राग्स टेबलेट इंजेक्शन पुशिं नानानि बागै जों रां रिवै रिवै चिनि नगनि राबार स्क्रैप तनिवै मान्या बरकनि राबार स्क्रैपो थाङै राबार खगो बाक्सा बाक्सा सराय रक जों लाचिनानै नांगौ ताबुक जों लाचिया दे जों खासे खाखामो आबनि बागै जों सतर्क मांनाय बुमा बुफा हिनजागनाय रक चिनि बसाने पेन पकेट तामतं सात पकेट तामतं जों बुमा बुफा हिनजागनाय रक जों चेक खायनानै नांनाय जों जे माया ममता खायनाय अ माया ममता हिंकाय चिनि बसानि कुथुइ मुखां नंनानै माया ममता खाय दङ ताखुकताय बुखुरक मारक फारक जों चिनि बसानो गोथां तन्नानै हिंकाय जों करा मांनाय सासन मा खायनाय तारपरे से जों चिनि बसानो जों गोथां तनिवै माननाय आबसे हामजाक मानि सय दिनि रां 10 टाका सारमानि जागाव आं 2 टाका रां मारिनाय आनि बसानो तानि बागै हिनबा समबाय माइतुलु चादरक खालायै थांगै तंनानि बागै जों मा खालायनाय जों बनो जुदि 10 टाका साराय 10 टाका न बनो रिखायकाय ब उंसिनाय नबले बिनि यागो रांनि अभाब कुरुय ब तिनि पाइ जानानि बिथि जानानि टेबलेट जानानि सिरिन्ज जानानि इंजेक्शन पुशिं खालायनानि ब आबनो नायनाय आनि अबनो कायसा रिक्वेस्ट तंनाय शुधु ड्राग्स बाय सिमि थुइमानि बाय सिमिया ड्राग्स नामानि पेशनो 7 বছর যে বরক ইনজেকশন পুশিং খাইনাই 7 বছরনি বারা ব উমর কলক তঙই হাও দুগই তঙই মানিয়া ব মাসে মা থুইনাই যে বরক ট্যাবলেট জানাই 12 বছরনি স্লাই গোবাং ব অ হাও দুগই তঙই মালাংয়া বেলাই খানো কিরিমানি সিংজা जों स्राय मुं नांजाक दफा जों खासिनानि नांखा जों ताबुक कायसा बाय कायसा यासि सुरलायनानै जराया आनि बसां याहने केबो प्रमाण दिवै मांगलाक ताइ खरकसाने बसां काहनाय जों साकना यांगै तङै मांगलाक खरकसाने बसां खाय जों जतनो खानांगै न मा थांलायनाय बुमा बुफा हिनाय रगबो आनि बसा चावै थुइफाना तंथं नरक सानाय साबो हिनाय मांगलाक आमहाय हिनकांकाय जों चिनि बसा चिनि सुख थाइ बरा राचि रगनि जों नुगै मुखां नुगै मालांगाला ताखुरक बुखुरक मारक फारक अबना आने कायसा रिक्वेस्ट आमो सिमिया कायसा इंजेक्शन सिरिन्ज बाय पुशिं खाय माने बिसिं तुइ खायै 10-12 जना चराय जुदि अ कायसा बाय पुशिं खाय कांकाय बरक तामा उं HIV पजिटिव मानजागो बेलाय खानो किरिमा सिंचा त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारंनि बिसिंगो बेसि नुकजागै दङ प्राय 7-8 हाजारनि मतन विशेष खालायै 12 থেকে 13-14 বছর 16 বছর 18 বছর মেচুড উংয়া চরাইরকনি সাগো HIV পজিটিভ উংই দङ মজরাও बेलाय खानो किरिमानि सिंचा जिनि बुसा बुतुइ रनो कायनानै जरावो ब्लाड टेस्ट खालाया हंकाय जों कायलाय मानगलाक तानि बागै हिनबा साबनि सागो सामक थुइ ताम उंगै दं जों केबो सिगलाक आबनि बागैनो जिनि अ जों बेलाय खाना सतर्क नांनाय जों सतर्क माने बिसिंतुइ चिनि दफाना फियगै माननाय चिनि जाति न मथांगै माननाय चिनि मा त्रिपुरेश्वरी आमा त्रिपुरेश्वरीनि हामारि मानानै थांकांकाय जों आमा त्रिपुरेश्वरीनि कक ब माखनानाय बिनि कक खनावै तंखायचे जों हामारिबो माननाय आबनि बागैनो आं आसु कक कलक सालिया चिनि EM सार ब लामा हाकसाल थानानै नाङै दङ ताइ कायसा कक सानानै मुचुंगो तिनि अर program फाइका जतन नायथक खालायै program नायलायदि केफेक मानुइ नुंगै चावै जों त्रिपुरा सारक बा आसाय फुरुनि चिमिनो चुवाक बायसे जों बा आगेव रावा आसाय खांकाय आं खोनावो चुवाक बायसे जों बसा आसाय खाय बा आबुल सुनानै नांगौ हनो आबुल सुबायखाय अमथाय कलाइमानि यागलो बा चुवाक बायनो जों खायो हनो फियाबा आंले
Hindu background ya ba asuk sisugya ang khoroksa belong khayo Christian family ni aboni bagoi ang asuk Hinduism ni culture na ang asuk sisugya pia bak khana mani tai nuk mani buini bising tui tabuk phar para rogo baksa Hindu tong marok no bo ma haino nugu aboni bagoi nungdi chuak haifano chuak bai ta nung jagdi chuak no nung di borok ngoi chuak bai nung ta nung jagdi abu se chinit tongnani nangnai chini bukhawo smai tongnani nangnai tini jate oro ekdom highway route bai chung gana oro program rok nayoi chung kachang jane jane nogo chung kipillai nai jate lama rogo gari speed klai phaimane jora rogo side klai chung ma tonglai nai অথচ অর এবিলিটি ক্লাব নি ভলান্টিয়ার্স রক কবাং মানা তঙ্গো বিশিসা ফানো অমাহাই দেরামুং নুকজাগিয়া অ ক্লাব নি আন্দারো যে পূজা খাইমানি তাকলাইবো উংলাক মতাইনি থানি ত্রিপুরেশ্বরী আমানি থানি আবনো কয় যত্তন কাহাম তংথুং যত্তন সুস্থ তংথুং যত্তনি বাগাইন আমা ত্রিপুরেশ্বরী মতাইনি থানি দিওয়াইও আসুক নং সিতুং যত্তন হর কাহাম বেলায় বেলাখানো হামবাই